میں اس کے متعلق دیکھ رہا تھا کہ ویلیو آف ہارڈ ورک، خداون کے آگے کام کرنے کی اہمیت کیا ہے، کیا ویلیو ہے، خداون کس نگاہ سے دیکھتا ہے. آئی تھاٹ اباؤٹ گاڈ، آئی تھاٹ اباؤٹ جیسس، آئی تھاٹ اباؤٹ ہولی اسپرٹ. میں تثلیث کے متعلق سوچتا رہا اور کام کے متعلق سوچتا رہا، اور یہ دیکھتا رہا کہ کتنے لوگ ہیں جو آج اس بھرے ملک میں رہتے ہوئے بھی، دس کنٹری وی کال اے لینڈ آف اپرچونٹی، چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، لینڈ آف اپرچونٹی. محنتی لوگ جو یہاں پر آتے ہیں وہ بڑی بڑی امپائرز کو کھڑا کر لیتے ہیں کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں. بٹ آئی ہیو سین ان دس کنٹری لوگ جو بیگ کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر. میں نے دیکھا ہے ان ملکوں میں جو سالوں سے اس ملک میں آئے لیکن وہ وہیں پر سٹیگننٹ ہیں اور وہ ترقی نہیں کر سکے. تو میں اس کے بارے میں سوچتا رہا اور ایک ہی بات یاد آئی، they don't like to work. They don't like to کام کرنا پسند نہیں. اور کام سے بہت سارے لوگ بھاگتے ہیں. وہ بیگنگ کو اہمیت دیتے ہیں، بیگنگ وہ کام کرنا، حالانکہ وہ بھی بڑا مشکل کام ہے. سڑکوں وہ بھی ایک علیحدہ سی ڈیوٹی ہوتی ہے، کھڑے ہونا، بینر پکڑ کے رہنا، کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا. بٹ دے ڈونٹ لائک ٹو ورک. فیکٹریز میں کسی بھی جگہ پر جو بھی ان کا انسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ وہاں پر فریڈم نہیں ہے، وہاں پر ڈسپلن ہے. سم پیپل دے ڈونٹ لائک ڈسپلن. ان کی زندگی کے اندر ڈسپلن ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو فالو دا رولز. وہ اپنے خود مالک ہونا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ کسی کام کے اندر سیٹل ڈاؤن نہیں رہتے. اور میں ایک چیز دیکھتا ہوں، میجورٹی آف لوگ اپنے کام کو پسند نہیں کرتے. ایم آئی رائٹ؟ بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ہے. میں نے انٹرویو کیا کہ کیا آپ کو آپ کی جاب پسند ہے، تو ایک لمحے وہ سوچتے ہیں. ویری فیو پیپل دے سے یس آئی لائک مائی ورک. لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، چھڑ کے نہ میں دوسرا کرنا ہے. یعنی ان کے ذہن میں بیک اپ پلان ہے. واٹ دے آر ڈوئنگ دے ڈونٹ لائک اٹ. اور یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ پوری دنیا کی بات ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں، کسی بینکر سے پوچھیں، کوئی کہے گا یار بس اگر وہ جاب ہوتی نا میرے پاس. انجینئر سے پوچھیں، وہ کہے گا میں ڈاکٹر ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ کہے گا یار انجینئرنگ میں ہوتا تو اچھا تھا. کسی کمپیوٹر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں گے اٹس سو مچ ورک، سو مچ ہیڈک. میں نے پوچھا لوگوں سے اور وہ کہتے ہیں او اٹس سو اسٹریسفل جاب، I had to study more. میں ایک تھوڑے دن ہوئے کسی سے بات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے جب میں نے پڑھا تھا that was different. Now I have to refresh every 3 months myself. ٹیچر سے پوچھا یہی بات آئی، it's very difficult. تو کوئی شخص اپنے کام کو پسند نہیں کرتا. یہ چیز میں نے سوچی کہ why they don't like it. لیکن ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں اور وہ کیا ہے، خدا ہمارے کام کو پسند کرتا ہے اور خدا نے ہمیں کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. سون لیے نہیں پیدا کیتا. کس لیے پیدا کیا ہے؟ کس لیے پیدا کیا؟ ذرا زور سے بولیں. ہوں آواز نہیں نکلے گی تو کام کتوں کریں گے اسی. خدا نے ہمیں کیوں کریٹ کیا ہے؟ Why you are created? Why God has give you everything? You can see, you can listen, you can talk, you can smell. What is the reason? God really wanted you to work. خدا چاہتا ہے کہ آپ کام کریں. بہت سارے لوگ ہیں، خدا 24 گھنٹے ڈپازٹ کرتا ہے ہماری زندگی میں. وہ 24 گھنٹے کئی 16 گھنٹے سو کے گزارتے ہیں، پھر ناشتے اور باقی چیزوں میں، اور پھر رات ہو جاتی ہے. سال اسی طرح سے گزر جاتا ہے. What I was thinking about, what God جو خدا کام کے متعلق بات کرتا ہے وہ کیا ہے. میں ہارڈ ورک کے متعلق دیکھ رہا تھا. ہارڈ ورک teaches us discipline, dedication and determination. جو محنتی ہے وہ 3 چیزیں ہمیں سکھاتی ہے. محنت ہمیں 3 چیزیں بتا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ڈسپلن، اور اس کے بعد ڈیڈیکیشن، اور اس کے بعد ڈٹرمنیشن.
کہ میں نے یہ کر کے چھوڑنا ہے، کہ آپ مخصوص کر لیتے ہیں. ڈیڈیکیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برتن مخصوص ہو گئے کہ پاک شالی استعمال ہوں گے. آپ ڈیڈیکیٹ کر لیتے ہیں، آپ اپنی ترتیب بنا لیتے ہیں کہ یہ اتنے بجے میں نے اٹھنا ہے، اتنے بجے میں نے سونا ہے، اور یہ میرا کام ہے، اتنے بجے میں نے اسٹڈی کرنی ہے. وائی پیپل آر ناٹ سکسیسفل؟ بچے گیم پر بیٹھتے 8 گھنٹے گیم تے گزار چھڑتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں لگا. مووی دیکھنے بیٹھے ہیں، 3 موویز ہی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور دیکھ لیے. ڈرامے دیکھنا شروع کرتے ہیں، ایک اور قسط دیکھ لیے. They don't discipline their life. اور میں جب دیکھ رہا تھا why people are not successful تو 3 چیزیں مجھے میجر نظر آئیں. They are not disciplined, they are not dedicated, and they are not determined. ان کے اندر ڈٹرمینیشن ہی نہیں ہے. آج میں کئی دفعہ بچوں سے پوچھتا ہوں، بڑوں سے پوچھتا ہوں، بیٹا آپ نے کیا بننا ہے؟ تو کئی دفعہ پتہ ہے آنسر کیا ہوتا ہے؟ لٹرلی. تو میں پھر کسی سے پوچھتا ہوں، بیٹی یا بیٹا، بیٹا what do you think? I don't know. I have not thought about. اور میں نے غیر قوموں میں سے کئی بچوں سے پوچھا ہے what do you want to become? I wanted to become a surgeon. I wanted to become a pilot. I wanted to become a lawyer. I wanted to become this. They are so well prepared, dedicated, disciplined and determined, اور وہ کر لیتے ہیں. اور ہمارے کئی دفعہ ہماری یوتھ، آج کل کی یوتھ، why they are not. اور میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی، ان ملکوں میں زیادہ ڈسپلن بچے نہیں ہیں، پاکستان میں بہت ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دوں، میں نے تجربہ کیا، سوال کیے اور دیکھا. یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. اور تجربے میں میں نے دیکھا کہ پاکستان، انڈیا یا دوسرے ملکوں کے، ساؤتھ ایشین کنٹریز کے بچے کیوں ڈسپلن ہیں زیادہ؟ Why they are so mannered? Why they are so focused? کیونکہ ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے بچوں کے پاس ہیں. ہم نے ان کو اتنا فل اپ کر دیا ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں رہی. وہ سوچتے ہیں یہی سب کچھ تو حاصل کرنا تھا پاکستان. وہ ایک گاڑی لے کے سوچتے ہیں that's my future. No, they don't make their self. اور ایک وقت آئے گا، ایجوکیشن کی بڑی ویلیو ہے. آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں گے، جاب آپ کے پیچھے بھاگے گی if you are educated and prepared. Otherwise دوسری جابس تو آپ کو مل ہی جائیں گی. تو میں آگے لے کے چلتا ہوں. بائبل مقدس میں سے میں دیکھ رہا تھا کہ خدا کام کرتا ہے، خدا کام کرتا ہے and we are made in his image. آپ کو پتا ہے خدا کام کرتا ہے، خدا اوپر فارغ نہیں بیٹھا ہوا. I thought about God کہ خدا کیا کرتا ہوگا، خدا اوپر کیا کر رہا ہے. تو خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں اپنے باپ کے متعلق، جیسے انہوں نے بتایا. جان چیپٹر 5 ورس 17 میں لکھا ہے، اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا. لیکن یسوع نے ان سے کہا، میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں. باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں کام کر رہے ہیں. میرا باپ بھی کام کر رہا ہے اور میں بھی کام کر رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، کیسی پوزیشن ہے. کیا خدا کو کام کرنے کی ضرورت ہے؟ But still working for you. خدا کام کر رہا ہے. اگر خدا کام نہ کر رہا ہو، وہ لکھا ہے وہ سوتا نہیں ہے نہ وہ اونگتا ہے. ہمارا خدا زندہ خدا ہے. اگر وہ سو رہا ہو تو پھر آپ بیلیں کھڑکائیں گے، خداوند تو جاگ جا. جیسے ایلیا اور وہ بت پرستوں کا مقابلہ ہوا، وہ ڈانس کر رہے تھے مذبح کے گرد، ڈھول کر رہے تھے اور چیخے مار رہے تھے، اپنے آپ کو پیٹ رہے تھے کہ خداوند تو آگ برسا.
ਪਰ ਏਲੀਆ ਉਹਨੇ कहता है खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਸੌ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। क्या खुदा जरा मजाक करता है ना, जरा जोर ना बोलो, खुदा शायद सो रहा हो, आराम कर रहा हो। पर हम जिस खुदा की परस्तिश करते हैं, ना वो ऊँघता है ना वो सोता है, वो जिंदा खुदा है और वो काम कर रहा है। मैंने आपको बताया वो आपके लिए काम कर रहा है, हमारी नस्लों के लिए काम कर रहा है। सो ये खुदा का आइडिया है, खुदा काम करता है और इसलिए उसने हमें ये क्रिएट किया कि ये जो बोन्स हैं जो हमारे अंदर बनाई गई, आप देखते हैं हाथ मुड़ जाता है ताकि हम कोई औजार पकड़ सकें, हम गाड़ी चला सकें। खुदा ऐसे भी हाथ बना सकता था कि ये मूवेबल ना होते, लेकिन खुदा ने हमारे अंदर सिस्टम ऐसा क्रिएट किया कि हम मोड़ सके, हम फैक्ट्री में काम कर सकें, हम लिख सकें, हम सोच सकें, हम देख सकें कि हम कुछ कर सकें, ताकि हम काम कर सकें। हम इन हाथों से म्यूजिक प्ले कर सकें, हम इन हाथों से ताली बजा सकें, हम इन हाथों से घर की सब्जी को काट सकें। God has created us to work, काम करने के लिए पैदा किया है। बाजारों ना हर वक्त खरीदते रहा करो, घर च भी पकाया करो। These hands God has given you to build something, to make something beautiful. बाइबल क्या बताती है? मैं जब इसको देख रहा था, जॉन चैप्टर 9 वर्स 4 में खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? फिर से उसी अंजील में 9वें बाब उसकी 4थी आयत में क्या कहते हैं? जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम ना कर सकता, नहीं कर सकता। एक दिन आएगा जब आप काम करना चाहेंगे, पर आपको पता है कई दफा बुढ़ापे में हम चाहते हैं ये करें, पर जिस्म के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। कई लोग हैं जब एक एज आती है, मैं ये पढ़ लेता, पर उस वक्त ब्रेन उस तरह से काम नहीं करता। आप एक बच्चा, छोटा बच्चा बड़ी जल्दी चीज़ों को याद कर लेता है, यंग एज में मेमोरी बहुत शार्प होती है, वेयरएज जो एज में बढ़ते जाते हैं हमारी मेमोरी लॉस्ट होती जाती है। सो यू हैव टाइम, नाउ यू हैव टाइम टू डू समथिंग, नाउ यू हैव टाइम टू अचीव समथिंग। एक टाइम है, और मैं ये चाहता हूं कि मैं काम की अहमियत के मुतालिक आपको बता सकूं कि व्हाट गॉड हैज गिवन यू, डू इट विद डिलिजेंट, उसको बड़ी ईमानदारी से, बड़े अच्छे तरीके से करें, और फिर उसमें सक्सेस देखें कि खुदावंद आपको कितनी बरकत देगा। हो गॉड डिजाइन अस टू मूव एंड बी एक्टिव। मैं जब जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28 देख रहा था, पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने जब आदम को बनाया और उसे कहा फूलो, फलो, बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। खुदावंद ने उसको ऐसा बनाया कि वो किसी तरह से भी मूवेबल हो, वो बढ़े, एक्सीड करे, और खुदावंद ने उसे पावर दी। फिर जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15 में लिखा है, और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा और रख कर उसकी बागबानी और निगहबानी करे। अब खुदा ने दो काम उसको दिए। खुदा ने आदम ਨੂੰ बना के नहीं किया मौजां कर यार, फल शल खाया कर, आराम ना सो के उठना, ये करना। नो, व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड गिव टू एडम? जिम्मेदारी क्या थी? देखो खुदावंद ने क्या कलाम में लिखा है, The Lord God took man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. दो चीजें, काम करना और टेक केयर करना, बागबानी भी करे और निगहबानी भी करे। मैं एक वाकया सुन रहा था, एक शख्स के पास कोई एक किसान के पास एक शख्स जाता है और वो देखता है कि उसका बाग उजड़ा हुआ है, कोई बड़ी लैंड है, कोई लैंड के अंदर कोई चीज़ नहीं। तो कहता है तेरे 4 बच्चे हैं और ज़मीन तो बहुत है, तेरा गुजर बसर कैसा होता है? कहता है ये एक गाय है मेरे पास
اور ہم اس کا دودھ نکالتے ہیں، پیتے ہیں اور اسی کو بیچ دیتے ہیں۔ تو جب میں سن رہا تھا اس کو، میں نے انجوائے کیا، میں نے سوچا میں ضرور آپ کو بتاؤں گا، اور وہ یہ تھی کہ اس شخص نے کہا کہ نہیں، تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے، یو کین ڈو مور۔ اس نے کہا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا اچھا میں تجھے بتاؤں گا۔ تو رات کو وہ شخص گیا جو اس کے پاس مہمان کے طور پر آیا تھا، اس نے اس کی گائے کھولی اور پہاڑوں سے نیچے گرا دی، اور جب وہ صبح اٹھا تو انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ وہ گائے کدھر گئی، وہ کہاں پر گئی بھینس، اور جہاں سے ہمارا سارا مال و متاع چلتا تھا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، اب کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے سوچا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ویل یو ہیو لینڈ، اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو اس کے بچوں نے کمر کسی اور زمین کو کھودنا شروع کیا اور کھیتی باڑی کی، اور جیسے ہی کھیتی باڑی کرنا شروع کی، جو وہ گائے سے کماتے تھے وہ 1 پیسہ تھا، جو کھیتی باڑی سے انہوں نے کمایا وہ ہزاروں ڈالر کما لیے۔ اور انہوں نے کہا سم ٹائم یو ڈیپینڈ صرف ایک سورس کے اوپر اینڈ یو ہیو مور سورسز، اور اپنی آنکھیں اس سے ہٹا کر دوسری طرف لگاؤ، اور پھر دیکھو خدا نے تمہارے لیے کتنی برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور خدا نے باغبانی اور نگہبانی کے لیے رکھا آدم کو، اور باغبانی اور نگہبانی کرے تاکہ وہ دیکھتا بھی تھا کیا ہو رہا ہے، اور خداوند اس سے رپورٹ بھی لیتے تھے۔ جینیسس چیپٹر 2 ورس 20، ایک اور کام خداوند نے دیا آدم کو۔ پہلا کام میں نے آپ کو کیا بتایا؟ باغبانی۔ دوسرا کام کیا ہے؟ نگہبانی۔ تیسرا کام ایک اور خداوند نے آدم کو دیا، وہ کیا تھا؟ اور خداوند نے، دوسرا باب اس کی 20 آیت، اور خدا نے کل دستی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے وہ ان کا کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دستی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار نہ ملا۔ تیسرا کام کیا تھا؟ وہ ڈیٹا انٹری کر رہا تھا۔ آج کی زبان میں کوئی سامنے آتا ہے، اس کا نام کیا ہوگا؟ وہ کالم بنا رہا تھا، یہ ہے، یہ ہے۔ کتنے سال لگے ہوں گے، کتنے دن لگے ہوں گے، کوئی آ جاتا اچھا اس کا نام یہ رکھتے ہیں۔ تو خداوند نے کیا کہا؟ جو اس نے کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ تو جو آج ہم نام بولتے ہیں یہ آدم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہم نے نہیں بنائے، یہ آدم کے رکھے ہوئے نا۔ خدا نے 3 کام دیا آدم کو، نگہبانی، باغبانی اور ان کا نام رکھنا۔ تو وہ فارغ نہیں تھا، وہ ہر وقت کام کرتا رہتا تھا، ہر وقت دیکھ بھال کرتا رہتا تھا۔ اسی لیے ویلا کیڑا سی جدے کو شیطان گیا۔ یہ گاٹ اٹ؟ اس نے دیکھا یہ ہر وقت بزی رہتا ہے، فارغ کون ہے جو پھلوں کو دیکھتا رہتا ہے؟ میں انہوں جا کے آزمانا۔ اور وہ ہوا کے پاس گیا اور اس نے آزمایا۔ فارغ ذہن چاہے آدمی کا ہو یا عورت کا ہو، آزمائش آتی ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ آدمی ہو۔ جو فارغ رہتے ہیں وہ ہر طرح کے برے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کیا واچ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بہت ڈینجرس چیز ہے کہ آپ کہیں کے کہیں نکل جائیں گے، بیکاز یو ڈونٹ نو، اور آپ کسی نہ کسی جگہ ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پر شیطان آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ اتنی خطرناک چیزیں ہیں۔ سو آئی واز تھنکنگ اباؤٹ ایڈم کے متعلق۔ اور پھر چوتھا جو حکم خداوند نے موسیٰ سے لکھوایا وہ کیا تھا کہ 6 دن تو کام کرنا، 6 دن تک تو محنت کر کے، ڈیوٹرانومی چیپٹر 5 ورس 13 میں لکھا ہے 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے اور اس میں نہ کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بیل، نہ تیرا گدھا، نہ تیرے کوئی جانور، نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی بھی تیری طرح آرام کریں۔ کتنی ڈیٹیل سے 7ویں دن کے لیے بتایا گیا۔
یہ نہیں ہے کہ آپ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تو آپ لے کے اپنے نوکرانی نو دے دو, چل تو پکا لے. You understand what I mean? This is what we normally do. جو کام تم کرتے ہو اسی طرح تیرے غلام, تیرے نوکر, تیرا گدھا, سارے سب کو ریسٹ. 6 دن کام, یہاں پہ تو 5 دن کرنا پڑتا ہے, 2 دن کی چھٹی ملی ہوئی ہے. خدا نے کتنے دن, کتنا زیادہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم کام میں مصروف رہیں, کتنا خداوند چاہتا ہے کہ ہم زیادہ کام رہے تاکہ ہمارا ذہن فارغ نہ رہے, اور فارغ ذہن, خالی ذہن کے اندر پرابلمس آتی ہیں. بٹ اٹس اے گڈ سسٹم جب آپ کو زیادہ ریلیکس کرنے کا ٹائم ملتا ہے, آورس ملتے ہیں. سو خدا نے ہاتھ بنائے تاکہ ہم اپنے ہاتھوں کو بلیس کر سکیں. میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو پال کہتا ہے ہم مسیح کی خاطر بے وقوف ہیں مگر تم مسیح میں عقل مند ہو. ہم کمزور ہیں, تم زوراور, تم عزت دار ہو. ہم بے عزت, ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے ننگے اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں. پال کیا کہہ رہا ہے, کس سے کام کرتے ہیں؟ کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں. لوگ برا کہتے ہیں, ہم دعا دیتے ہیں انہی ہاتھوں سے. لوگ ہمیں برا کہتے ہیں, ہم انہی ہاتھوں سے انہیں دعا دیتے ہیں اور مشقت بھی کرتے ہیں. وہ بدنام کرتے ہیں, ہم منت سماجت کرتے ہیں. ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی چھڑن کی مانند ہیں. کیسی خداوند کے خادم, بڑے خادم, رسول, کیا بات کہہ دی انہوں نے, ہم اپنے ہاتھوں سے مشقت کرتے رہے. لوگ برا کہتے رہے, ہم ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. And this is what we do. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اس کے نام کی تعریف کرتا ہوں. سام 90 ورس 17 میں بڑی پیاری ورس دی گئی ہے. 90 زبور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے تیرا کلام, تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو. تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو, اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے. آگے کیا ہے, ہمارے ہاتھوں کے کام کے لیے قیام بخش, ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے. کیسی بات ہے, کیسی دعا دی گئی کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ان میں برکت آئے, قائم رہنے والے کام ہوں. یہ دعا ہے جو زبور نویس لکھتا ہے, ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دینا. ایویں نہ ہم آج ہوں اور کل ختم ہو جائیں, برکت والے کام ہوں, اس کے اندر قیام آئے. اور خداوند کا بندہ پال ہمیں کمانڈ کرتا ہے, we need to work hard. آپ اس ملک میں آئے ہیں, work hard. If you want to achieve, work more. کام کریں. اور صرف کام, کئی دفعہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, لکھا ہے ڈونٹ ورک ہارڈ, ورک اسمارٹ. کچھ ایسا کریں جس میں آپ کو اسی گھنٹے کے پیسے زیادہ مل جائیں. نوجوانوں کے لیے میں خاص اکثر کہتا ہوں ایسے کورسز کریں, ایسے کام کریں جس کی ویلیو زیادہ ہو, جس میں آپ کو ریکگنائز کیا جائے اور آپ کے 1 گھنٹے کے کئی ڈالرز کما سکیں. میکڈونلڈز یا عام جابز کی طرح سے چھوٹی چھوٹی جابز نہ آپ کو کرنی پڑے. آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس گھر ہے, آپ کے پیرنٹس یہاں پر ہیں, جتنے کینیڈا کے اندر ہیں, جتنے پاکستان کے اندر ہیں, انڈیا کے اندر ہیں. یو نیڈ ٹو ورک مور تاکہ خداوند آپ کو وہاں سے نکالے, اچھے ملکوں میں لے کر جائے, اور انہیں ملکوں میں اگر آپ رہتے ہیں تو اچھی پوزیشن میں رکھے, بیکاز یو آر ورکنگ مور. پال ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں زیادہ کام کرنا ہے, اور وہ ہمیں مشقت کرنے کا حکم بھی دیتا ہے. اگر آپ کو حوالہ دیکھنا ہو 2 تسلنیکیوں 3 باب 6 آیت میں وہ یہ کہتا ہے, اے بھائیو ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک ایسے بھائی سے کنارہ کرو جو بے قاعدہ چلتا ہے, جو ڈسپلن نہیں ہے. شروع میں نے آپ کو بتایا ڈسپلن, ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں جو بے قاعدہ چلتے ہیں, جن کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہے. وہ جدوں مرضی اٹھ پیندے نے, جدوں مرضی پراٹھا کھا لیا. ایک ریسٹورنٹ میں سے میں گزر رہا تھا, وہاں پہ لکھا 24 hours بریک فاسٹ.
ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਾ टाइम ਤੁਸੀਂ रख लो। लिखा है बेकायदा चलने वाले लोगों से खबरदार रहे। और लिखा है आगे, और उस रवायत पर अमल नहीं करता जो उसको हमारी तरफ से पहुंची, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हमारी मानंद किस तरह बनना चाहिए, इसलिए कि हम तुम में बेकायदा ना चलते थे। वो कहता है हम डिसिप्लिन हैं, हम बेकायदा नहीं चलते थे, ऐसे नहीं जो मर्जी कर लेते थे, और किसी की रोटी मुफ्त ना खाते थे, बल्कि मेहनत मुशक्कत से रात दिन काम करते थे, ताकि तुम में से किसी पर बोझ ना डालें। ये पॉल कह रहा है। मुझे याद है 2004 में हम एक जगह पर गए, मैं यहीं से गया और हम भट्टों के ऊपर गए, वहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो एक पादरी साहब थे जो वहाँ पर खिदमत करते थे, तो मुझे उन लोगों को देख के बड़ा तरस आया। तो मैं चाहता था कि उनके ऊपर बोझ ना पड़े। मैंने कहा हमने कुछ नहीं खाना, हम सिर्फ चलें चाय पी लेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि हम कुछ खाना पीना नहीं चाहते। तो हम गए, तो एक पादरी साहब थे, तो वो कहते नहीं जी पकान दो उन्होंने। मैं कहा कोई बात नहीं, हम आपको बाहर से खिला देंगे। नहीं नहीं पकाने दो। तो बड़ी ज़बरदस्ती उन्होंने बिठा के रखा मुझे। तो एक गरीब से लोग थे, उन्होंने पका के कुछ सामने रखा, तो पादरी साहब ने दोवें लत्ता मुर्गी दियां गायब की थियां पहले। मैं उनको देख रहा था, मैं उस टाइम पूरा पादरी नहीं था, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा भाई साहब कुछ खानदान के लिए भी छोड़ते हैं, वो भी खाएं, हमारे उनको भी बुलाते हैं, चारपाई पे हम बैठे हैं, उनको भी साथ शामिल करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेकायदा चलने वाले लोग जो खुदा को बदनाम करते हैं, जो पेट के लिए खिदमत करते हैं, there are so many people, they wanted to make empires, कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। और पॉल उनको ये बताता है, हम तुम्हें बताते हैं कि बेकायदा ना चलते थे, किसी की रोटी भी मुफ्त नहीं खाते थे, और नमूना ठहराया। और फिर आगे चल के प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 11 में बड़ी प्यारी बात लिखी है, जो अपनी जमीन में काश्तकारी करता है रोटी से शेर होगा। बतालत का पैरो बेअकल है, गल्लां दा सिर्फ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ कर ਛੱਡਣੀਆਂ, करना कुरना कुछ नहीं। कई लोग हैं, कई बच्चे, कईयों के साथ मैं बैठता हूँ, प्लान्स उनके बड़े होते हैं, हैवी प्लान्स। पादी साहब अब आ गए, हमने ये करना है। 10 साल बाद भी मैं उनको देखूं, बड़े प्लान्स उनके पास होते हैं। मैं कह यार प्लान्स कितों बना लेंदे ने, इतनी ज्यादा विजडम इनमें है, तो ये हाथ क्यों नहीं हिलाते? हमारी बच्चे, हमारी नस्लें यहां के ऊपर बेरा रवि का शिकार हो गई, बेअकल हो गए। उनको नहीं पता कि कितना कंपटीशन है। आज मां बाप उनको घरों में खिला रहे हैं, but the time is gonna come then they have to work alone. How they are going to feed their family? Every day महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है, कैसे वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकेंगे? क्योंकि वो तो बतालत के पैरोकार हैं, वो जमीन में काश्तकारी नहीं करते। अगर स्टूडेंट है तो सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे, अगर काम कर रहे हैं तो दिल नहीं है, छुट्टी दा सोचते रहते ने यार हाजरी ला छड़ी, इतने घंटे टाइम को चोरी करते हैं। जो टाइम चोरी हो उसमें कभी बरकत नहीं होती। चोरी के माल में कैसे खुदा से आप बरकत मांगते हैं? खुदा दयानतदार को बरकत देता है। मैं बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था, सब काम खुदा उन पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे, सब काम। और एक जगह जाके सुलेमान बड़ी प्यारी बात कहता है, काहिल चूटी की तरफ जा और उसकी रविशों पर गौर कर। और आज मैं जितने स्टूडेंट्स, जितने बेटे और बेटियां, जितने काम, जितने हम सब उसमें शामिल हैं, जितने काहिली में जिंदगी 8 महीने काहिली में गुजर गए, उसकी तरफ गौर करें। लिखा है चूटी की तरफ जा और उसकी रविशों पर गौर कर, एक्शंस पर गौर कर। बावजूद उसके ना कोई सरदार, ना हाकिम, ना गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती, फसल काटने के वक्त अपनी खौरिश जमा करती। ऐ काहिल
तू कब तक पड़ा रहेगा, तू नींद से कब उठेगा, थोड़ी सी नींद और एक और झपकी। कई दफ़ा यही हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और जब टाइम आता है काम करने का, हमारे हाथों में कोई स्किल नहीं होता, हम जॉब ढूंढते हैं और कोई जॉब नहीं हमें मिलती, थोड़े से पैसों की जॉब मिलती है जिससे हम अपना पेट नहीं भर सकते। टुडे इज़ द टाइम टू वर्क हार्ड। स्टूडेंट्स, मेरे बेटे और बेटियों, वर्क हार्ड। God has created you to work. Do something कि आप अचीव कर सकें। Do something कि आप बड़े घर खरीद सकें। Do something कि आप अच्छी गाड़ियां खरीद सकें। आपको अपने माँ बाप पे डिपेंड ना करना पड़े, मेरा बाप मेरे लिए ये खरीद देगा। नो, यू आर इन अ बेस्ट कंट्री। आप किसी मुल्क में भी हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं, वाई दे आर मोर डेडिकेटेड, डिसिप्लिन। ब्रेन तो वही खुदावंद ने उनको भी दिया है, लेकिन वो शायद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, शायद उनके स्लीपिंग आवर्स कम हैं। मैं यहाँ पर जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, मैं अक्सर अपने बच्चों को बताता हूँ, लुक एट देम, दे आर बाइंग ग्रोसरी, दे आर गोइंग टू क्लीन देयर क्लोथ, दे आर गोइंग टू कुक द फूड, they are doing everything, and then they will study. Look at that, you are living in a comfortable zone. खुदा ने कितने अच्छे बड़े घर, खूबसूरत घर दिए आपको, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपकी माँ आपके लिए रोटी को लेकर आती है, आपको जगाती है, आपको कहती है ईट। लेकिन उनको बाहर जाकर, कई ऐसे घर हैं जो कहते हैं किचन नहीं इस्तेमाल करना, बाहर से खाना है, वो बेचारे रोटी के लिए बाहर के मोहताज हैं। तो कितनी बड़ी बात है। जो जितने नौजवान स्टूडेंट्स हैं, मैं आज उनसे बात कर रहा हूँ, जो चाहे हाई स्कूल में हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज में हैं, एंड दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। कई दफ़ा हम सस्ती सी डिग्री कर लेते हैं, चल रहे थे लगेगा ना ग्रेजुएट, समटाइम वी डू लाइक दिस, ग्रेजुएट थे लगेगा ना कि ग्रेजुएशन की थी, पर उस डिग्री का कोई फायदा नहीं होता। और बहुत सारे लोग जो स्मार्ट लोग हैं, वो हमसे कहीं आगे निकल जाते हैं। वो जब बैंकों में जाएं, जब आप लाइब्रेरीज में जाएं, जब आप पॉलिटिक्स में जाएं, तो वहां पर गैर कौमों के लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे होते हैं, बिकॉज दे नो कि हमें इन मुल्कों में कैसे रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना है। हमारे बच्चे हार्ड वर्क से भागते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, कहते हैं बस बैठ, ख्वाब बड़े बड़े ऊंचे वेख देना, वो बड़ी जबरदस्त बात है, बैठे बैठे किले बना लेंगे, ये कर लेना है हमने, वो कर लेना है। प्लीज डोंट माइंड, आई एम अ फादर। अगर खुदावंद ने मुझे इस चर्च में रखा है, तो खुदावंद ने मुझे सख्त बात कहने के लिए भी कहा है कि मैं अपने बच्चों को, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बेटा हो, बेटी, कल को आप ये नहीं कहेंगे नहीं जी हमें चर्च से नहीं पता लगा, माँ बाप ही सिर्फ कहते सी, पादरी ने नहीं सी कदी किया। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अपनी कलीसिया के यूथ को और तमाम लोगों को जो इमिग्रेंट्स आए, स्टार्स की तरह देखना चाहते हैं कि आप इन मुल्कों में खूब तरक्की करें। आप कोई ऐसे, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने कोर्सेज बदल लेते हैं, स्टडी करते हैं इस मुल्क में क्या ट्रेंड है, और फिर वो पैसा बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, उन बार बार पढ़ दे रही है, फिर वो उसी तो में अपनी लाइफ गुजारते रहते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, एक और आयत जो इमसाल की किताब में लिखी है, मैं काहिल के खेत के और बेअक्ल के ताकिस्तान के पास से गुजरा। मैं काहिल के खेत और बेअक्ल के ताकिस्तान, दो बातें इसमें बताई, क्या है, लेजी पर्सन और फुलिश पर्सन, दो बातें, दो किस्म के लोग हैं, कुछ तो सुस्त हैं और कुछ बेअक्ल हैं। जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसे कोर्सेज कर लिए जिसकी पहचान ही नहीं है, माँ पियो ने इम्प्रेस करने के लिए। और बाइबल क्या कहती है, मैं उसके ताकिस्तान से गुजरा। ताकिस्तान कहते हैं अंगूरों का बाग, उस बाग के अंदर से गुजरा, और देखो वो सब का सब कांटों से भरा हुआ था। जहां पर अंगूर होने चाहिए थे, जहां पर रस होना चाहिए था, वहां पर कांटे थे। Why? Because they wasted their time. जो टाइम काम करने का था, जो टाइम पढ़ने का था, जो टाइम मेहनत करने का था, वो सारा जाया कर दिया। तो वो पाकिस्तान का जो गार्डन था, वो
बिच्छू बूटी से, कांटों से भर गया। और आज जो बच्चे टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आई वांटेड टू रिमाइंड यू, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, डिसिप्लिन योरसेल्फ, focus, determine, dedicate yourself, have mission in your life. अगर मेरा बाप डायरेक्टर की, अगर मेरा बाप 1.5 लाख कमा रहा है, अगर मेरा बाप 2 लाख कमा रहा है, तो मैं इस पोजीशन में जाऊं कि मैं उससे डबल बनाऊं। मैं तो इसी स्कूलों में से पढ़ रहा हूं। अगर मेरा बाप, मेरी मां पाकिस्तान से आकर मेहनत करके यहां तक लेकर आए हैं, तो मैं स्टैंडर्ड को डबल करूं। I need to work hard. हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। खाली पिज़्ज़ा ही ना खाते रहो कराची। मैं फैशन के खिलाफ नहीं हूं, आई लाइक फैशन, पर मैं बच्चों से इसलिए खफा होता हूं, यार पढ़ो भी तो सही। जैसे आप फैशन में मुनफरिद नजर आना चाहते हो, पढ़ाई में भी दिखाओ कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कोई चीज है और लोग तारीफ करें। यूनिवर्सिटी आपको मेडल दे, स्कूल आपको मेडल दे, और माँ बाप फख्र से कहें, जी मेरा बेटा, मेरी बेटी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में उसको ये इनाम मिला है। आर्ट्स में कोई भी चीज करें, दिल से करें। और जब आप दिल से करेंगे तो मैं आपको आगे चल के बताना चाहता हूं कि खुदा हमारे साथ है। शुरू में बता दिया था मैंने, खुदा हमारे साथ है। खुदा आपकी मेहनत पर बरकत डालेगा, क्योंकि खुदा दिल को देखता है। और एक और चीज, तीसरी बात बताना चाहता हूं, योर लेबर रिफ्लेक्ट्स, आपकी जो मेहनत है क्या रिफ्लेक्ट करती है? हु यू फॉलो, आप किसको फॉलो कर रहे हो। अगर आप मेहनती हो तो आपका बॉस कहेगा, यार बंदा बड़ा मेहनती है, किसी अच्छे घराने से ताल्लुक रखता है, यार इसका माँ और बाप कैसे होंगे। कई दफा हम अपने माँ बाप का नाम भी डबो देते हैं, वो तो बेचारे बड़े मेहनती होते हैं पर हम आगे नहीं होते। सो योर लेबर रिफ्लेक्ट्स हु यू फॉलो, आप किसको फॉलो कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन थिंकिंग के अंदर, मैं जब बाइबल में से देख रहा था, खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं इसके अंदर, लिखा है, ए नौकरों जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फर्माबरदार रहो, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह से दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से जो काम करो जी से करो, ये जान के कि खुदावंद के लिए करते हो। जो काम करो ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो। मैं खुदा दे नाम नू जलाल देना है। ए नौकरों जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फर्माबरदार रहो जैसे मसीह के। हम सब नौकर हैं किसी ना किसी जगह पर। आप कोई लोग बैंक के नौकर हैं, कोई लोग किसी और इंडस्ट्री के नौकर हैं। वी आर सर्वेंट समवेयर। तो लिखा है हमें सबके ताबेदारी में रहना, एवं ही नहीं उन्होंने दे खिलाफ गल करते रहना। कई दफा ये होता है हम जाके एक अपनी पॉलिटिक्स बनाई होंगी, अपना ही एक ग्रुप बनाया, यूनियन, जी बॉस नहीं जी चंगा, मैनेजर बड़ा इंज जी, वो मेरे ते बड़ी निगाह रखता है। नो, लिखा है जैसे मसीह के ताबे हो वैसे ही उसके भी था। सो आई वांटेड टू टीच यू, प्लीज जहां पर भी आप छोटी से छोटी जॉब भी करते हैं, प्लीज सबमिट योरसेल्फ, यस यू आर माय बॉस, और मैं आपकी इज्जत करता हूं, ताकि उसे पता लगे। हाफ हार्टेडली जो काम करते हैं खुदावंद उन्हें नापसंद करता है। आपको पता है जोसेफ कैसे काम करता था? जोसेफ बुक जेनेसिस के अंदर यूसुफ के मुतालिक पढ़ते हैं, लिखा है उसके मालिक ने उस पर निगाह की। चैप्टर 39 में इसका जिक्र है। उसके मालिक ने देखा कि ये जिस काम को हाथ लगाता है बरकत आती है, उसने सारा काम ही उसको दे दिया। यार ये है, ये बंदा है, इसके हाथ में बरकत है, बड़े दिल से काम करता है। आप किसी जगह पर भी चला रहे, आप किसी फैक्ट्री में हैं, आप किसी के काम, आप केयर गिवर हैं, किसी जगह पर भी हैं, दिल से काम करेंगे, क्रीम राइजेस ऑलवेज ऑन द टॉप। आपको पोजीशन मिलेगी मिलेगी। आप बैंक में काम कर रहे हैं, आप उसकी हाईएस्ट पोजीशन में जाएंगे, बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड।
मैं जब बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था तो खुदाम के कलाम में लिखा है हाफ हार्टेडली काम नहीं करना। और फिर एक और चीज जो बाइबल मुकद्दस में से मैं देख रहा था, हार्ड वर्क, गॉडली वर्क, एथिक्स प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर योर फेथ। सख्त काम, मेहनत वाला काम आपको आपकी गवाही बन जाते हैं आपकी जिंदगी में, और आपको मौका मिल जाता है कि आप किसके पैरोकार हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तुम जीत। जब आप हार्ड वर्कर होंगे, वो कहेंगे जी वो मसीही जे किसका फॉलोअर है? जीसस। वो हेरा फेरी नहीं करते, वो ईमानदार हैं, आप पर वो ट्रस्ट करेंगे, ईमानदारी। तो आपका हार्ड वर्क आपकी एक गवाही है। आमीन। आपकी लेजीनेस भी गवाही है कि आप यीशु को फॉलो नहीं करते, क्योंकि यीशु तो दिनों रात काम करता है, खुदा तो दिनों रात काम करता है। लेजीनेस भी गवाही दे रही है, हार्ड वर्क भी गवाही दे रहा है, और रूहुल कुदस भी इसी तरह से काम कर रहा है। बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो। फर्स्ट Corinthians chapter 10 verse 31 में लिखा है। तो जो कुछ भी करो, सो टुडे इज द टाइम, आज टाइम है, आज मेहनत करें। मंथ ऑफ सितंबर को अपने हाथों से जाने ना दें, इसको वेस्ट ना करें, इसको सोचें। जो कोर्सेज लिए हैं, कई दफा ये ना सोचें, मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो एक कोर्स के लिए सोचते हैं, सेकंड ऑप्शन ये ना हुआ तो मैं ये कर लूंगा। मैंने कभी ये पाकिस्तान या इंडिया में नहीं सोचा था कि स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं। अगर कोई प्री इंजीनियरिंग में गया है तो वो इंजीनियर बन के निकलेगा, अगर कोई मेडिकल में गया है तो वो मेडिकल करके निकलता था, बिकॉज दे वर डिसिप्लिन एंड फोकस एंड डिटरमिन। और हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लान रखे होते हैं, ए मुश्किल लगेगा तो ए कर लांगे। माँ प्यो क्योंकि माँ बाप तो रोटी कमाने में लगे होते हैं, वो बेचारे मॉर्गेज पे करने, बिल पे करने में, वो बच्चों को कहते हैं पढ़ लो और करो। फिर एक और नई स्टोरी आती है, स्टोरी नहीं एदे च बड़ा फोकस है, इसमें बड़ा स्कोप है, और वो स्कोप करते करते 30 साल गुजर गए और अभी तक कुछ नहीं बन पाए। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। इफ यू आर इन grade 9, grade 8, grade 10, focus yourself। किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कहां पर जाना है, कहां पर मुझे पढ़ना है, क्या कोर्स करना है। बाइबल में लिखा है दरख्त लगाने का एक वक्त है और उखाड़ देने का एक वक्त है। एक वक्त है जो पढ़ने का है। आज अगर आप ज्यादा नहीं भी कमाएंगे ना, एक दिन की जॉब कर लेंगे, कोई बात नहीं, गुजारा कर लें, पर 2-3 सालों बाद वही टाइम आप कैश आउट करेंगे इतने पैसों के साथ, बिकॉज यू आर फोकसिंग योर टाइम, यू स्पेंड हार्ड वर्क करना है। बचपन से आदत डालें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भर कर, यानी डिलिजेंट, दिल से कर। इक्लेसियास्टिस चैप्टर 9 वर्स 10। हाफ हार्टेडली ना करना, क्योंकि जहां तू जाता है ना काम है, ना मंसूबा, ना इल्म, ना हिकमत। आज खुदा ने मुझे हिकमत, मंसूबा सब कुछ दिया है। एक वक्त आएगा सारे मंसूबे फेल हो जाएंगे, सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। टुडे इज द टाइम, प्लीज इसको अवेल कीजिए। Jesus Christ said, I must work the work of him who sent me, John chapter 9 verse 4। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिस दिन कोई काम ना कर सकेगा। और आखिरी बात बताऊंगा, अगर कोई काम शुरू करें उसे लगातार करें, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई भी मसल मैन मसल नहीं बना सकता अगर वो हफ्ते च एक बारी वेट चुके। कभी देखा है आपने? मेरे मसल इसलिए नहीं बने क्योंकि मैं शायद एक दफा जाता हूं। आई एम जस्ट जोकिंग। बाइबल में हम तरक्की ऐसे इसी नहीं कर सकते हम रोज कलाम को ना पढ़ें। कंसिस्टेंसी इज द की। किसी काम को जब शुरू करते हैं तो उसको मतवातर करते रहें, कांस्टेंट करते रहें, और एक वक्त आएगा कि आप उसका रिवॉर्ड जरूर देखेंगे। छोड़ ना दें, अधूरा ना छोड़ दें।
बीच में ना छोड़ दें. Success is not always about greatness. It is always about consistency. Constant hard work lead us to success. आज आप मेहनत से काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, एक दिन आएगा आप उसका फल जरूर खाएंगे, क्योंकि आप फोकस्ड हैं और आपको खुदा ने फोकस कर दिया है. सो इसलिए बीच में ना छोड़ें. बाइबल मुकद्दस में बुक ऑफ गलेशियन में लिखा है, फरेब ना खाओ. खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा. आज आप गेम में बो रहे हैं, समझ रहे हैं ना, जो गेम खेलते हैं वो क्या कर रहे हैं, सोइंग सीड ऑफ गेम. बुक्स नहीं पढ़ रहे, फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, इधर उधर दोस्तों के साथ टाइम जाया कर रहे हैं. तो आइंदा दिनों में व्हाट यू आर गोना रीप, जो कुछ बोएंगे वही हम काटेंगे. एक वक्त है, खुदा कहता है कंसिस्टेंट हो जाओ, कॉन्स्टेंटली काम करते जाओ. खुदावंद यीशु मसीह ने रात को सो रहे होते थे, उस वक्त भी काम कर रहे हैं, दुआ में वक्त गुजर रहा है, दिन को काम कर रहे हैं, शिफा दे रहे हैं. God never sleeps. Constant work hard. किसी वक्त को ना हाथ से ना जाने दें. Diligent hand will rule, but laziness end up with labor. So consistent हो जाएं. बाइबल मुकद्दस में 1 Corinthians chapter 15 verse 58 में लिखा है, बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो. साबित कदम का मतलब कंसिस्टेंट रहो. साबित कदम जो कह दिया है बस अब उस पर फोकस करना है. हम चर्च आने में कंसिस्टेंट नहीं है, दुआ करने में कंसिस्टेंट नहीं है, खाना एक वक्त खाने में कंसिस्टेंट नहीं है, इस टाइम पे खाना है, पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं है. हाउ यू आर गोना डिसिप्लिन योरसेल्फ. अगर आप कंसिस्टेंट होंगे आपको बरकत मिलनी शुरू हो जाएगी. हाउ यू विल बी मोर डिसिप्लिन, यू विल बी हेल्दी. आमीन. सो वादा करते हैं कि खुदा, हमारा खुदा जो काम करने वाला खुदा है, उसने हमें क्यों पैदा किया है कि हम भी काम करें. जो काम मुझे और आपको दिया गया है हम उसको दयानतदारी से करें, फुल स्ट्रेंथ के साथ करें. म्यूजिशियन फुल स्ट्रेंथ के साथ बजाएंगे, गाने वाले फुल स्ट्रेंथ के साथ गाएंगे. खाना पकाना है बड़े दिल के साथ पकाना है, ऐਵੇਂ नहीं सारा कुछ हांडी च पा के तो पानी छोड़ देता है, कोई गल नहीं आप भी खा लेंगे, कोई मजा नहीं होता. ग्रोसरी बड़ी महंगी आती है, थोड़ा सा मेहनत कर लें, प्यार उसमें भर दें, वही नमक मिर्च आपको मजा देगा, क्योंकि आपने उसमें मेहनत की है. जब आप प्यार से मेहनत से कोई चीज बनाएंगे, पढ़ेंगे, खुदा उसमें बरकत डालनी शुरू कर देगा. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, हमारी कलीसिया के अंदर बरकत आए. मेरी ये सक्सेस है कि मैं पाकिस्तानी, इंडियन या जितने हमारे साउथ एशियन यूथ है, मैं उनको सक्सेस में देखूं. जब हम बाहर जाएं हमें पता हो फलां हॉस्पिटल में हमारी फलां बहन है, फलां भाई है, फलां डॉक्टर है, फलां हमारा भाई लॉयर है, उससे मशवरा लेते हैं. आज हम ढूंढते हैं, हमें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, कोई एक नजर आता है. वाई? क्योंकि हमारे बच्चे टाइम ज़ाया कर रहे हैं. दे आर नॉट फोकस्ड. फोकस योरसेल्फ. घर भी खरीद लेंगे आप, इनके पीछे ना भागें. फोकस. आज मेहनत का टाइम है, मेहनत करें. घर जितना महंगा भी होगा आप खरीद सकेंगे अगर आपके पास पैसा है. और पैसा कैसे आएगा? आपकी मेहनत से, आपकी डिग्री से, आप जो कुछ कर रहे हैं. और उसके साथ जब आप यीशु को लेकर चलेंगे तो कितनी बरकत आपको मिलेगी. आमीन. हालेलुया. उसने कहा, आई विल नेवर लीव यू नॉट forsake you. Let's stand and pray together. Hallelujah. Thank you.